Anaton Ebanghelyo para ni kanapulo kag-unom nga Domingo hang katuigan han tuig sumala kan San Mateo kapitulo 13 versikulo 24 ngadto hiton 43. Nagimbang raw liwat ti Jesus sa ira hinlain nga pananglitan. Ang ginadian han langit sugod hin tawo nga nagsabod hin maupay nga binhi haiya uma. Usa ka gab-i han nangangaturog naan nga tanan. Hinadtuan kaaway nga nagsabod hin mga liso hin banwa, tampuhan mga humay nga linakat hiya. Han pagtubo na han mga tanom ngan pagtikang napanguhay, tinubo liwat ang mga banwa. Ang mga surgoon kinadtuhan agaron hin pagpakian na iya, agaron diri ba maupay nga binhi anigin sabwag mo imo uma? Diin man tikang ang mga banwa. Usa nga kaaway ang nagbuhat ni binaton hiya. Nagpakian na hiraiya, karuyag ba nimo nga panggabuto namon ang mga banwa? Binaton hiya, ayaw, kay bangin hapaggabot niyo han mga banwa, may upod aniba nga humay. Babae niyo nga tumubo an humay, ngan an banwa nga daan pag-ani, kay sisidngon ko nala ang mga mag-arani. Gabutaan ay niyo ang mga banwa, pamut ka niyo ngan sunoga, katapos tirukan humay ngan isulod ha akong kamalig. Naghimang raw liwat ti Jesus sa irahin laing nga pananglitan. Ang ginadian ng langit sugad hin liso hin mostasa. Kinanglan ini hin usa ka tawo nga iginpupugas sa iya uma. Kinukuha ini hin usa ka tawo nga iginpupugas sa iya uma. Amo ini ang giguti ay han nga tanan nga liso. Kundi ko natubo na nahihimo nga ginadakui hanga tanan nga mga tanom. Nahimo ini nga kahoy nga napakadaan katamsihan nga nagsasalag didahan iya mga sanga. Naghimang raw liwat Jesus sa irahin lain pa nga pananglitan. Ang ginhadian han langit sugad han patubo. Kinukuha inihin babae nga nigin mamasa. O sa katakos nga harina. Tubtub han pagtubo han bugos nga minasa. Ginamit Jesus in mga pananglitan pag sumat hiningatanan nga mga butang ha mga tao. Warahiya maghimang raw hinbisan ano haira nga diri pinaagi hin pananglitan. Ginbuhat niya ini base matuman na niging siringhan manaragna. Magamit ako hin mga pananglitan kung magyayakan ako haira. Pagsusumatan ko hirahin mga butang nga waray pahira, nga waray panirahay barui, tikang mahimuan kalibutan. Niyan binaya Jesus san mga tao nga sinakob hin balay. Hinarani haiya aniya mga tinunan nga nagsiring haiya, sumati daw kami han kahulugan ng pananglitan han mga banwa hauma. Binaton ni Jesus, an anak han tao, amo ang tao nga nagpugas san maupay nga binhi. Ang kalibutan amo an uma. Ang mga tao nga sakop han ginhadihan amo an maupay nga binhi. Ang mga tao nga sakop han yawa amo an mga banwa. Nga nanyawa nga haw amo an kaaway nga nagsabwag han mga banwa. Ang katapos ng kalibutan, amo ang pag-ani, nganan mga anghel, amo ang mga mag-arani. Sugan nga gintitirok ang mga banwa, ngan ginsusunog hakalayo, amo man ini hakatapos ang kalibutan. Magsusugo ang anak han tawhan ira mga anghel, ngan titirukon nira tikang han iya ginhadian ang nga tanan, nga nakadarahig han mga tao, hin pakasala, nganan nga tanan nga magbuhat hin maraot. Ngan ilalabog hirangad tuhan naglalaga nga hudno. Magtatangi sira dito ngan manliligot han ira mga ngipon. Niyan masanag ang mga tawhan Dios parihuhan adlaw dito han ginadian han amay nira. Sanglit pamati kon mayada niyo mga durunggan. Kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo pagdayawon ka Kristo. Mupay nga takna yung nga tanan, ilaba, hinduro, na ura-uran aton yung Ebanghelyo, sanglit, pasensya la kon medyo ma-extend ito na aton niya na pamalandong. Una, hiunonghan pasumbingay o pananglitan han mga banwa ng trigo. No? English, ini nga tinatong nga banwa amo in tinatong nga darnel. Itong darnel nga tanom, guti ay panganit tiya, itiya titsura, sugar itong trigo liwat, ano nga tanom, sanglit, kon
baga kukulawan lahira diri waray makakasiringaan mga darnel diri trigo, no? Pero ada na ini sasabot ako na nagko na, no, daada nakikita iton yung diferensya. Iton darnel banwala iton hiya waray gamit, pero itong trigo sa iton na gagamitan kay naghahataghin pagkaon itong tao. Ano ba ikarueg singon ini nga alegorya o pananglitan? Jesus mismo sumata-aton nga ang mga cast ini nga iyagin pasamo kaaton nga sumpas masumbigay amo ini hiyaan nagsabwaghan ang trigo o nagtanumhan trigo, anyawa ang nagtanumhan mga banwa nga amo ang mga darnel, ang mga ginsakupan ng yawa, ang ginsakupan ng ginadian amo ang mga trigo. So ano ba karuag singon ni para aton nga aton kalibutan bisan nga naton simbahan, no? Sugad-sugad din halo-halo kita. Mayda mga tawhan ginadian, mayda mga tao liwat nga ang ginadian ng kadudulman. Siguro makakasiringan kita nga makuri liwat tama makita itong diferensya hini nga duha, no? Kunwaray ta pananaw nga tikang itong Espiritu Santo nga mabulig ka aton. Sanglit importante nga kita hirani sa Dios, hirani hiton iya Espiritu basi kita nakakakilala tinuod ta nga mga kabugtuan han ginadian. Pero ikaduha hini nga kuan importante nga atong pamalandungon nga diri kita magusgar iton iba nga atong pagkulaw mga banwa, no? Nga diri mga trigo aton niya na kinabuhi, no? Kay ini nga mga kinikita ta nga mga banwa bangin tungod hit grasya Ginoo hira bagbago nga magin mga trigo magin tawhan ginhalian. Sanglit ini nga kuan pasumbingay ini nga nagahataga aton hing paglaom nga nagpapahinumdum ba aton nga Dios laan maghurukom. Ngan tungod kay diri kita nakilala kabug-usan ito naton kasi tao labi na ito iya sakob diri kita maghusgar. Diyos na bahay nga makakarahong pasaylo kami, usahay naghuhusgar kami, anamon ing kasi tao nga daw sugadirahin na sugadirahin kampon iton kadudulman. Ngani kami iton kampon itong ginadian. Pasaylo kami Ginoo ngani uttuy kami nga baro hin pagin diri mahusgaron sugadaimo. Pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.